Audio Jungle. स्वागत करुच्ची आपण को जेएलआर ग्रुप रे ए ग्रुप टी आपण मन पई नुवा मु तयारी करछि बस आपण मन पई जो वीडियो रे देखिबे जे किपरि आपण माने जे निजे लिंक शेयर करिवे एवं आपण मानकर प्रोडक्ट को निजे किपरि भाबरे बुकिंग करी ऑर्डर करि परिबे एवं आपण को पाखरे केमति पहुंचै परिबे सेहिति पई एई वीडियोटी मु तयारी करछि दयाकोरी वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखु आग को बढ़े देखु ना जदि आप आग को बढ़े देखिए तेरे आप बहुत किसी जिनस मिस करें भाव आप आमाजन को खोलिए कि जेकोसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को केमती खोलिए आउ केमती आप निजर एड्रेस देवे एवं किभली भाव में जिनस को सुरक्षित बुकिंग करी निजे किभली पाई परिवे यही वीडियोटी रोचे प्रयास स्टार्टिंग रू आपको देखी युवाक आपको देखा आमाजन टा पेजटा के आसो एवं केमती आप करेंगे आग को देखु मो होम स्क्रीन को पलि आसली सभा तले देखु मोर क्रोम ब्राउजर अच्छी जोटा को मो रेड सर्कल कली बुले बुलेली से ओके करूँ से ओके कला आपण यहीटा को पलि आसबे गूगल स्टोर को पलि आसबे आपनकर एई भली भाबरे स्क्रीन खोलिबो जोटर लिखा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस आ तले जो गुड़ा को मु राउंड कली से गुड़ा को मु सर्च करछि बोली आसीछि किंतु आपण मानकर एटा आसी पारे न आसी पारे सर्च फॉर द वेब एड्रेस जोटा ऊपर लिखा है देखंतु सर्च द वेब एड्रेस जोटा मैं आपन को नालिकार कली सेटा को आपन ओके कले ओके करी सेठी आपन Amazon टाइप करिवे किबा आपन फ्लिपकार्ट ले फ्लिपकार्ट टाइप करिवे जे कोनसी ऑनलाइन शॉपिंग करे गले सेठी टाइप करंतु भूल टाइप कले किसी असुविधा नहीं से ठीक करी नहीं जीवो गूगल एभली गोटे ये से ठीक करी नहीं जीवो आपण माने देखंतु मो भूल टाइप करथले किंतु ठीक टाइप करी पुनी ओके कले बर्तमान देखंतु Amazon ग्रुपटा खोली गला एटा मोबाइल ऐप रे खोलिछि माने छोटिया रे खोलिछि जेमती आपण लैपटॉप रे देखंतु लैपटॉप रे खोलुचंदी से भली एटी भी खोलिबो जो कोण रे तीनटा डॉट ला मो गोल सर्कल कली सेटारे देखो सेटारे क्लिक करंतु एवं डेस्कटॉप देखंतु डेस्कटॉप रे ओके कर दियंतु ओके कर देले आपण जेमति लैपटॉप रे खोलुछन से भली खोली देखंतु स्क्रीनटा खोली गला छोटिया स्क्रीन अछि ताकू आपण हातरे दीटा अंगुठी रे भिडिले बड़ होई जीवो आपण ताकू स्क्रीनटा को बड़ कर देबे देखंतु मु बड़ कर देली बर्तमान सफा ऊपर जोटा अछि सेटा को ही क्लिक करंतु शॉप ऑनलाइन जोटा लिखा अछि Amazon सेटारे ही क्लिक करिवे आउ तले कौन सीटारे क्लिक करेंगे सेटारे क्लिक कले आपण Amazon पेज को पलैबे देखंतु ऊपर लिखा है शॉप ऑनलाइन ऑन Amazon सेटारे ही वर्तमान आपण क्लिक करंतु मो भी सेटारे क्लिक करूची आपण Amazon ग्रुप रे Amazon को चली जी टिक्की नेटवर्क फ्लो देखंतु मोटा जोटा राउंड कर सर्कल से ऊपरटा को गोल बुले देली सेटारे मु क्लिक कली बर्तमान देखो Amazon पेजटा खोली गला आपण आरंभ डेस्कटॉप करथिले तेणु करी आपण को डेस्कटॉप भलिया खोली गला एटा हो टोटल स्क्रीन जोटा आपण को रेड रे देखैली बर्तमान देखंतु तळे बहुत की जिंस देखौची एगुडा को जो सुना पुना जिनसोडा सब सुना नु एटा सब हो ये इमिटेशन मोबाइल माइक्रोवेव एटा सब आपण किनी परिबे एटी क्लिक कले आपण किनी परिबे एही लिंक रु भी आपण डायरेक्टली किनी परिबे ए सुना चूड़ी फुड़ी जते अछि सब गुडा आपण किनी परिबे नचेत एही लिंक को आपण मो पाको पटेले मु वेरीफाई करके आपण को लिंक पठै देबी जा फले भी आपण डायरेक्टली लाभवान हेबे किंतु से पैसाटा मु आपण को देबी आपण पाई सरला परे मते व्हाट्सएप रे पठेबे पठेला परे पाई सरला परे ही मु आपण को दे परिबी मोर जोटा जेएलआर ग्रुप अछि फेसबुक रे फेसबुक पेज आपको देखा देखो मोर गोटे फेसबुक पेज ये फेसबुक पेज रे मुझे गुड़ाक आ नुआ नुआ जोरा वीडियो बनई आगु से गुड़ाक मु अपलोड कर देछि
ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇମିଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମାଜନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଏଇଟା ଭେରିଫାଏଡ୍। ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣ କିଣିଲେ ବି ଯାହା ବି ଆସିବ କମିଶନ୍ 10, 20, 5, 50, 30 ଆପଣମାନେ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଫଟୋ ପଠାଇଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଡାହାଣ ପଟେ ତଳେ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇଲେ କିମ୍ବା ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗ୍ରୁପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲୋଗୋ ଅଛି, ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ଫେସବୁକ୍ଟା ଆପଣ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମାଜନ ଗ୍ରୁପ୍ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଣିବା, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜର ଆଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଦେବା। ସଠିକ୍ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ନାଲି ସର୍କଲ କଲି ସେଇଠି ଆପଣ ମନେକର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଟାଇପ୍ କଲେ ହବ। ମନେକର ଟି ସାର୍ଟ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ଟାଇପ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ନେବ। ଟି ସାର୍ଟ ଫର୍ ମେନ୍ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଟାଇପ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ଏଇ ଟି ସାର୍ଟରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ବି କିଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଣିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିକି ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ନିଜ ଆଡ୍ରେସଟା ସଠିକ୍ ଦେବେ। ଆଡ୍ରେସଟା ସଠିକ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଣରେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କୋଣରେ ଯେଉଁଟା JLR ଗ୍ରୁପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ମୁଁ 3ଟି ଡଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 3ଟି ଯେଉଁଟା ଡଟ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫେସ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଟା ତ ମୋ ନାଁ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣରେ 3ଟାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସଭା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ସଭା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରିଲି ଯୋଉଟା, ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୋର ଆଡ୍ରେସ। এইটি আপনার আড্রেসটা সঠিক দেবে। সেই আড্রেসরে আপনার যেকୌଣସି আড্রেস ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିବ ତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାର ପିନକୋଡ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଏରିଆ ପିନକୋଡ କୋଉଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିନକୋଡ, এইটা ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ନାଲିରେ ବାରମ୍ବାର ଦାଗ ଦଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିନକୋଡ ଆପଣଙ୍କର 4 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମାଜନର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋ ଲିଙ୍କରୁ ସେୟାର କରିକି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପଇସା ମୋଠୁ ହିଁ ନେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଭେରିଫାଇ କରିକି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିନକୋଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିନକୋଡ୍ ସଠିକ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଶିଖିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।